chiamo ebre so inshira no sesa bre so nya kwanya na wo hwe me na wo tie me me Awurade wo ede na me so de ba na ndim se wo tie me ewia ebe ma wa inshira e wo Awurade Yesu Kristo di mu ebre mi a wo hwe me dinde osofo asar enti abrebia no so pe osofo asar ni videos ni bia hwe oko YouTube na bo pastor multimedia ubenya videos ni bia hwe na meso se wo hwe wia na wa subscribe ya no ahye ede amafoforo oko Facebook nso a obo agene boate nso a ubenya bia hwe wo pomodene se wo hwe video wia ubema emu afutisem aye ishade amawo ebre Awurade asisi amame no mienu se onam so de nasem ba na do be su tie ma no Awurade asem so asena be ni ishira tibe ye bompaye da wasi ishira kan ora Yesu sa ye ope na sa be so onam so be kasa amame ni etiefo ahwefo nyina so aye ishira o Kristo dimu inshira kan di meso se ma metechire maso nyicha wa asem se honam ne moje ntimi nsoni enti nkonkon hyemema foma kuma madwin mo enyina no Awurade kasa fo me mu se de ope wona zani Yesu Kristo dimu ene abompaye amen yo every year papa hwe asem bia John ekaye 1 John chapter 2 verse 15 asema John kaye na sasem no so na Kristofo no ya fa na tra na ewiayen enso yemu asem ni wiayen asem ni de ko seyim asem ni de ko oyirem nanso ye nwene ho ya dwene enko 1 John chapter 2 verse 15 asem a woni se mun no wiase anani me wo wiase na se obito ewiase a selipan os ejani donini mu obito wiase a ejani donini mu na nieme wo wiase ni nyina no wo se yi onamakono eniwa kono ene asetremu anwa ho ade efri ejam nemu efri wiase na se hwe enei Kristofo a Bible ni se me ye ndo wiase na se kasi wiase pra de eni wiase wiase na Awurade asem se me ye ndo no edi eni wiase a Awurade se me ye ndo wiase wiase ni gina homa eniema ye di enimu wiase ni gina homa afefede eniema ebe nipa bra bomu a ebe ma nipa na ni ji ebe wie peye ne ho betom eno ni wiase ti niema bi e wo wiase a ye di enimu bia ye wiase eti Awurade asem se me ye ndo wiase ana niema na ewo mu no eti enyeme wo wiase ne binika bini fie bini ntade mpaboa niema edisiesie det ni nyina yi wiase eni mu niema ba Awurade asem se meye ndo sa niema wiase bi wo ya hwe dressing a enne Kristofo wiase for dressing na wo mo dressing na Yesu ye dressing obiti asori dem wo se obogita no a hyasoma de wo twa rasta obiti asore dem oso oba drums nso be no so sisi no na soma de bona so obi kwasori wo bebesi a tisika koto material anantumase empama no nso atade na ye pam ye eninsa ntinka fenyam se ode ntuma mpo ne bodi mu de kwasori enime wo wiase Jezebel dressing ena ne Kristofo yafa by Bible no 1 John chapter 2 verse 15 say me ye do wiase no edi mu niema but obeke kana no beke kana ni achi ne mawere ne nsamawere na hwe dressing ni padasani ode ba sori a Jezebel dressing ode ba sori ni nyina so ye wiase Bible no say me ye do wiase ne wiase no enkakra ewie Kristofo ewie nyame ma yenim ya France e normal ya France e dressing ya France e fashion ubefro obi a wutu no fo no o se Bible say
wɔsi deɛ nyamesom deɛ wakoma mu ampa nyamesom wakoma mu na so Awurade asɛm si deɛ ɛyɛ ma wakoma no mu na ebu so no ɛno nso na daadi wɔ abrabɔ mu ɛma nipa nyina mu to wakoma mu deɛ daadi wɔ mu no ɛno na daadi ama niwa nyina mu sɛ ampa nipa wɔ sie ne wɔtie yɛatena me wiase ewia yɛn ɛde afiri nyame n'ase ɔte asɔre dɛm sɔfo mpɔn yɛ ɔpɛntam akɔkɔhwɛ bɔ ɔte asɔre dɛm sɔfo mpɔn ɔpɛntam akɔ disco ɔkɔ fanhyi eti wɔ sɛ onya kwae ɛkɔ sɔfo mpɔn yɛ no wɔ mu na timire ni pɛdɛsɛn wote asɔre dɛm na sɔfo mpɔn yɛ na wote asɔre dɛm ne wiase nneɛma nti wo bɛfu sɔfo ana wo bɛmu na sɔfo no ka wo sɛ wo do wiase ɛne mu nneɛma nti wo nyɛ Awurade dia ya do wiase to the stand say software na software mpo program bi koso e wo TV so a sa program ndi obetumi afrɛ ne elder ana so pɛni sɛ ene de boaboa ho so ɔbɛyɛ so nneɛma ntɛn ne ma me ntimi tumi ma so because of sa wiase ade na ekoso nti wie filosofo so apɛpɛ mensɔre ma so Bible Awurade sɛ me yɛ ndo wiase anani me wo wiase naso ne Kristofo yɛ ne yɛfum ɛpre wiase wunyade yɛ na yɛpre apɛ emfasode wo wiase ne wiase ne na kɔno so Bible sɛ etwam wiase eni mu akɔno etwam na deɛ odo Nyankopɔn no yɛ Nyankopɔn apɛdeɛ no Awurade asɛm sɛ ɔbɛtena wo da enti masrɛ Kristofo moma yɛ ma yɛ ni na hɔ nyame ma moma yɛ ma yɛ ni na hɔ yɛ dressing bi wɔ hɔ yɛ de kɔ asɔre a obi wɔ wiase koraa no woka kyɛn so ɔfa saa ataadeɛ no hyɛ nkɔsra wɔ asɔre ɔbɛka sɛ ɔfɛre na ataadeɛ ɛwɔ ɛnyɛ papa ɛnyɛ asɔre ataadeɛ ɛso bi ɔfrɛ no sɛ Kristo ni no ɛbɛhyɛ saa ataadeɛ de akɔ eti yɛ di Awurade ho fɛw anaa yɛ dɛ ɛfikyɛn sɛ mɛyɛ na ada ɛwɔ Nyankopɔn yɛ sena twetwe de onipa guo no ano otwa de nipa guo no ano otwa de mesese ma ewiase ene mu niama enye wo chiwadeɛ cause ewiase ne mu niama no Satan de God kyerɛ Jesus Christ yɛ na Awurade Yesu Kristo de yɛ som no yɛ di na kyia no pa wia anadwo de nsuo mu no Satan yi ni nyina kyerɛ no so bɛkoto asɔre me anka buo mu nyina bɛma asɛm bɛ na Yesu Kristo kan wɔsi firi mi so kɔ na ɔtwerɛ sɛ koto so de Awurade Nyankopɔn ɛso ɛnɛ ɛnneɛma ɛkɔso Kristofo yɛbrɛbɔ nyina kyɛ sɛ yɛn deɛ yɛapene so sɛ yɛbɛkoto asɔre Satan because ɛnneɛma ɛba yɛ ɔkɔto nneɛma nyina na Kristofo yɛfom yɛdo wiase ama wiase no aboro so nso ni kwasɛ nkɛba sa wo Kristo no mesrɛw hwɛ sɛ wobɛyi wo afiri wiase ɛne mu nneɛma mu obi wɔ ataadeɛ wei ntumi nso mepɛ bi obi wɔ ntoma wei ntumi nso mepɛ bi ne nyinaa yɛ wiase ɛne mu nneɛma sɛ wowɔ fie a ɛyɛ ma Awurade nhyira wo na nyɛ fie no ɛno na ɛyɛ ma Awurade nhyira ɛmmra na Awurade ɛmfa kaa ne ma wo ɛno na ɛyɛ da sɛ waa bɛfa wei sɛ mis wodo ahoɔden no wɔ kra wo bibia bɛpɛ sɛ nipa fie mepɛka bɛma wotua na mo a ɛnsɛm fata mesrɛ sɛ ɔbonsam de ne naadaa no aba sɛdeɛ Revelation chapter 12 ɛkaeɛ no wɔse ɔsoro ne asase ɔmomɔ mbɔntɔmiem na ɛpo ɔsoro ne heaven ɔmomɔ mbɔntɔmiem asase ne po nnue ɛsiane sɛ Satan sɛ ne braka etie nti ɔfa bufuo kɛseɛ de aba asase so bɛdaadaa manfo tie sɛ wɔde wiase ne mu akɔnɔ ɛna ɛdaadaa no wie no Satan de wiase ne mu akɔnɔ ɛna ɛdaadaa yɛ ntade a yɛpere ahonyade a yɛpere ɛmfata bɛbɛsi yɛ kɔ asɔre wɔyɛ late wɔn nso ayɛ late nanso na wɔgyina kɔ aso fɛn bɛ ɔbɛwura ne mpaboa na ɔhyɛ deɛ toɔ wa ɛdeɛ ne yɛpere wiase Awurade si asɛm si ewiase ɛne na kɔnɔ ɛtwam eti wankasa wogyina hɔ na wɔ prepare wiase nyinaa no wotwam
na hwehwɛ wo kra nkwantie pere hwehwɛ wo kra nkwantie ɛno ne mfa so de ɛde ma me no mmienu Awurade hyira wo onye okesisi sɛ bere mu nso wayɛ suti ama Awurade asɛm hyira nka ho ɔbra Yesu yɛda wase sɛ bere nso ɔna wɔ asɛm so agu aba ma asɛm no nyɛ hyira ɛma hwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinara ɛwɔ Kristo Yesu din mu si ɔbɔnefoɔ ne nna da akwa yɛ akoma pere mu ne awurufie ɛwɔ w'asɛm bibiara ɔbɛhwɛ video yi Awurade na ɔbɛtie w'asɛm ma ne nyɛ hyira ɛwɔ w'asɛm yɛda wase Kristo so adi nkunim ɛwɔ din mu amen eti mesere sɛ bere a wobɛhwɛ video ɛbɛwie no wokɔ YouTube a Pastor Multimedia open videos no dodo ahwɛ YouTube Pastor Multimedia bɛyɛ bi ahwɛ wɔ woba Facebook nso a ɛyɛ Agyen Boaten wo subscribe Agyen Boaten wobɛnya videos nso bi ahwɛ Awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse ɛwɔ ne din mu amen